कशी आहे तुमी सगळीं सजमता तुमी सगळीं बरी आहाय मो आनी आमी बी बरी आहाय. आमी ऑलरेडी ब्लॉग घायल तो तुमी चोयलो आसतलो थोडे जाणांन थोड्यान चोयलो ना आसतलो सो तेजी म्हाका कमेंट येयलाय आमकां कमेंट येयलाय तूं फ्रेंसीस हेडसन डांस कोत्ता तुमी चोयलो आसतलो ते डांस विडियो चोड जायन इस्तीद बी घान केस बी घान तो हें कोत्ता डांस कोत्ता कॉमेडी स्किट असो तो कोत्ता दुसऱ्या हांसोवपा लागोन सो ह्या व्लॉगाची आमकां कमेंट येयलाय इन्सल्टींग फेमिनिजम ओवर एक्टींग कोत्ताय फेमस जावपा कितेंय कोत्ताय रिस्पेक्ट लेडीज सो हे 3-4 कमेंट आमकां येयलाय सो म्हाका दिसता हेजे वयर हांवें उलोवन हिंगा ते बंद करपा जाय कित्याक आमगे व्लॉगाची एक डांस विडियो आसतलोच आनी कामा सोयीन तो विडियो काडून तो आपणागे सायडीसून आसोवपा ट्राय कोत्ता आनी जायत जाणां हें लायक जाता तेका लागून आमी तें कंटिन्यू दवरला इन केस कोणाकूय लायक जायनाहलो जाल्यार आमगे सबस्क्रायबरां लायक जायनाहलो जाल्यार पयले विडियोचे आमकां कोट्टा आहलोलें बट लोकांनी तेका जायतो एप्रिशिएट केला सो तेन्ना तें कंटिन्यू दवरला थिंक फेमिनिजमा कितें आहा इक्वॉलिटी फेमिनिजम इट सेल्फ इज इक्वॉलिटी आयज चेडवा सारकी इक्वॉलिटी हुंय ना तुमी फकत फेमिनिजम करूंक उरला आनी कोडशा बसून हिंग कमेंट घालपाक एटलिस्ट तो तरी तें कोत्ता तुमच्यान तें करपा जाता लोकां आसोवपा लागून कोत्ता जाल्यार हिंग फेमिनिजम हुंयसर येयलें रिस्पेक्ट लेडीज हुंयसर येयलें ए रेपियो मर्डरियो जाताय थिंग तुमी वॉयस अप कोन्नाय तुमी उलयनाय तुमी जस्टीस मागनाय तुमगे घरांनी ओगी बसून आहाय असली कमेंट घालपा हिंगा येन मागीर जेन्ना फेमिनिजमा सांबाळपा हें येता तेतून खूंय आसताय तुमी बसीन पासून आतां आमगे क्रिस्तांव चर्च जायत जाण आसताय ते आपणाले संवसारां आसताय तेंक कोण घाटी चोयत जाल्यार ते वचून तेंक विचारपा येयला बाबा तूं ते चेडवा कित्याक चोयत काय म्हूण ना जाल्यार आतां हो डांस कोन्न घायल जाल्यार हिंग फेमिनिजमा केश कोन्न येयलें फेमस जावपा कितेंय कोत्ताय हेज्यांनी चड करूंक जाता आमकां फेमसूय जावपा जाय आहलो जाल्यार कितेंय करपा जाय आहलो जाल्यार आमगे मेहनतीन फेमस जावपा सोदताय कितेंय गायन आनी कितेंय कोन्न न्हू लोकां लायक जाता तेका लागून तो कोत्ता काबार तुमगे मेंटेलिटी दाखयता तुमगे मेंटेलिटी तुमी दुसऱ्या सोकला उडोवपा ओगी रावनाय आयज आनी इंडिपेंडंट डे आमगे देशूय इंडिपेंडंट जालो ना आनी आमची ही मेंटेलिटी इंडिपेंडंट जालो ना आजून मागीर तुमकां मागीर येतली थोडीं आतां हांवें कमेंटां हें घेवन येयलें म्हूण कंटेंट काडलें म्हूण कमेंटाची ऑब्वियसली आमकां दूख लागलें जाल्यार आमी काडटलीं आनी हांवें पयलें बी सांगलां हांव ओगी रावपा ना आमकां दूख जालें जाल्यार आमी काडटलीं कित्याक जेन्ना काडीच हट जाता न्हू ही जीब ओगी रावना तेका लागून म्हजे बरें कोण इंटरफियरूच जायनाय ना आपली ना दुसरी कोण म्हजे बरें इंटरफियर जायनाय कित्याक मुगे तोंड ओपन जाल्लें न्हू मागीर हांव बरो न्हू मनीस अरे तुमकां चोवपा नाका जाय तुमी चोयनाकाय न्हू तुमकां कोण फोर्स केला हेच फालतूर कमेंट कित्याक घालताय ये न्हू तुमको जाता तुमी काडाय तुमको जाता गट्स आहाय जाल्यार तुमी काडाय आमी येन उलयताय आमगे फेस दाखयताय आमगे नांव सगल्यांक खबर आसतलें आमगे व्लॉगां नांव खबर आसतलीं आमकां जायत लोक अडकोताय आमी फेक कोन्न हिंग हें कोन्नाय आमी गट्स घेवन येन उलयताय हिंगा बेश्टें कांयचें कांय येन उलयनाय आनी जेन्ना तें जण एकल्याचें येता तेन्ना जण एकल्याक कळटा कित्याक कामा सोयीन टायम घेवन तेन्ना तें काडप न्हीद पाड करप तें जण एकल्याक कळटा जाणा आमकां यूट्यूब पे कोत्ता तेका लागून आतां तुमी म्हणटलीं पयशां लागून तुमी कोत्ताय वय आमी कोत्ताय बट लोकूय बीन आमी हुशाल जाता न्हू आमी कितें कोत्ता तेंचोय न्हू सो आमी लोकां हुशाल करपा जाय आतां सेम ब्लॉगींग घायलें आयज कितें खायलें कितें जेयलें आयज हें केलें तें केलें मागीर म्हणटाय सेम घालताय तुमी एशें केल्यार वायट तेशें केल्यार वायट मागीर करपा कितें आमी आतां आमगे ब्लॉगिंगां डिफरंट कितें करूं सोदताय जाल्यार एक डांस स्टँड कोन्न घाल जाल्यार चेडवांगे इस्तीद गायले ओ केस गायले ओ कितें एशें कोन्न घान तें फनी वेयान केलें जाल्यार हितू कितें रॉंग आहा हितू तुमगे मेंटेलिटी दाखयता आमगे मेंटेलिटी न्हू आमी तें एज अ कॉमेडी स्कीट ओ कॉमेडी रील एशें कोन्न कोत्ताय हें आमगे फर्स्ट हें न्हू
आमी इंस्टाग्रामाचेरूय बी रील कोत्ताय, आमी फेसबुकाचेर बीन रील कोत्ताय, थिंगाय हाय आमी यूट्यूबाचेरूय आमी फेमस जावपा कितेंय कोत्ताय म्हणपा. जायत लोक जायत कोत्ता फेमस जावपा, कळ्ळें न्हू. जेन्ना ते फेमस जावपा कोण म्हणलें चोय फेमस जावपा कितेंय कोत्ताय मू तें आमकां लागना. तरी पूण हांव म्हणो सोदतां तुवें तेशें कोन्न म्हणलें म्हण, कित्याक जायत लोक जायत कोत्ताय फेमस जावपा. आमी कोन्नाय, आमी गोंयकार कोन्नाय तेशें कोन्न. गोवन ब्लॉगर्स कोन्नाय, ती आपणा मेहनतीन वयर येताय. नाका आसलेले कमेंट घालताय उठोन येवन फेमिनिजम, इन्सल्टींग फेमिनिजम म्हळ्यार ती कितें म्हणो सोदता तूं. आतां म्हणटली बरें कमेंट घायत जाल्यार एप्रिशिएट कोन्नाय, बरें कमेंट सदां काडसां उठताय आनी वायट कमेंट सदां मोती उठताय आनी ते आमी हिंग दाखयताय. कित्याक आमी असले टॉलरेट कोन्नाय. हांव कोणाक ओगी रावना, म्हगे पर्सनल लायफा पासून हांव कोणाक ओगी रावना. ना म्हण हांव ऑनलायन हांव तेशेंच. कित्याक जो कोण आमगे हेजे कामाचे येतलो तेका हांव दितलें, कित्याक हें आमगे काम. मुगे गोज आसता बोटीर जोडटा जोडना न्हू, हें मुगे काम, हें हांव हिंग रावन कोत्तां. आमगे पोटार येयलें जाल्यार मागीर आमी येतलीं आनी उलयतलीं, कित्याक आमकां हिंग दितलोय कोण ना आनी आमगे कोत्तलोय कोण ना. आमी आमगे मॅनेज कोत्ताय. आमकां आमगे रेंट भरूंक जाय आसता, आमगे जेवणां चोवपाक जाय आसता, आमगे फ्लॅटां चलता काम, आमगे लोन चलता, जायती वस्तू आहाय, तेका लागून आमी हें कोत्ताय. सो वॉट, आमी कितेंय कोन्न गायनाय. पयलेंय बी हांवें सांगलां आनी हांव ओगी रावपा ना, हांवें पयलेंय बी सांगलां. आतां मागीर थोडी ब्लॉगर येतलीं नेगेटीव कमेंटाचे कमेंट कोत्ताय, कॉन्टेंट काडटाय, आमी तेशें कोन्न कोन्नाय, ती तेशें कोन्न कोत्ताय, तेंकां तुमी सपोर्ट कोत्ताय, तुमकां जाय तें म्हणय. म्हणल्यार जेन्ना नेगेटीव कमेंट येतले, जेन्ना कोणूय आमगे पोटार येतलो आमगे मिस्टेक नासतना, तेन्ना हांव येवन उलयतलें. कित्याक आमकां जेन्ना लागता तेन्ना आमी येवन उलयताय. आमी कितेंय अशें करून उलयनाय. आनी एक दिसा पयर कोणें कमेंट घायल्लो डब्बल जोड मो, हय बोटी वयले पयशे येताय प्लस यूट्यूबाचे पयशे येताय, बट ते आमगे उरनाय, आमकां सेविंगा उरनाय. आमी ते यूज कोत्ताय, आमकां ते बऱ्या पडटाय. तुमकां कमेंट घायल तो बरो आहा, मागीर ताणें तो कमेंट काडलोय बी परतून चोवपाक गेले तेन्ना. इफ सपोज तुमकां गट्स नाय कमेंट घालन कमेंट तशें दवरपा, जाल्यार तुमी कमेंट कित्याक घालताय. आतां 2 म्हयने पयलेंय बी हांवें कमेंटाची व्हिडियो काडलेलो, कित्याक म्हाका दूख जाता तेन्ना हांव येता आनी उलयता. कित्याक आमी जायती मेहनत कोत्ताय एक व्लॉगा फाटल्यान. आतां तुमी म्हणटली मेहनत करता जाल्यार ते मेहनती पयशे तुमकां मेळटाय न्हू काय मो, मेळटाय, मेळनाय कित्याक मेळटाय. बट असले कमेंट घायन दुसऱ्यांक सोकला उडोवपा हें सारकें न्हू. तुमकां जाय जाल्यार तुमी बी स्टार्ट कराय व्लॉगींग, डबल जोड आनी कितेंय कोत्ताय फेमस जावपा, मागीर तुमी बी कोराय. तुमको कितले गट्स जाय ते हांव बी चोयता मागीर. कित्याक दुसऱ्या एक कोणशा बसोन अशें करून टॅप करपा न्हू, दुसऱ्यांक कमेंट घालपा इट्स व्हेरी इजी. जेन्ना तूं हें ब्लॉगींग स्टार्ट करता तेन्ना तुका कळटलें की तूं त्रास पडटाय ते. एक सबस्क्रायबर इज इम्पॉर्टंट. आनी आमगे सबस्क्रायबर आहाय ते असले मेसेज आमकां केन्ना घालपा न्हय. आनी जे आमगे सबस्क्रायबर आहाय ती आमकां वळखताय पर्सनली, ती केन्ना कमेंट घायनाय. आमी कमेंट बी थोडे आसतले कित्याक मोस्ट ऑफ द लोक आमकां वळखता. आनी आमकां बाजारां मेळ्ळें वो आनी हूंय मेळ्ळें जाल्यार पर्सनली आमकां एप्रिशिएट कोत्ता. सो आमी तेंगे ते डिसिजना आमी रिस्पेक्ट कोत्ताय. कित्याक आमी कोणाक फोर्स करूंक जायना आमकां कमेंट घाल म्हूण. जो कमेंट घालतो आहा तो घालपा आहा तो घालतलो. आनी जो कोण आमकां लोक पर्सनली वळखताय असली कमेंट आमी केन्ना घालपा न्हय. देवागे इमेज घालन तुमगे तें यूट्यूबेचेर अकावंटाचेर तुमी दुसऱ्या असली कमेंट घालताय तें तुमकां सोपना.
इफ तुम कोणा एनकरेज करूं नाका जाल्यार दुसऱ्या डिस्करेज तूं कोन्न नाकाय न्हू. तुमकां चोवपा नाका जाल्यार चोयनाकाय प्लीज रिक्वेस्ट कोत्ता. बट असले कमेंट गायन डिस्टर्ब कोन्नाकाय. मनशां पर्सनली बीन खूब प्रॉब्लम आसताय जी मनीस यूट्यूबार येवन सांगपा शकना. गट्स ना म्हूण अशें न्हू, बट तें पर्सनल आसता जोण एकलेलें. आनी आमी डिसायड कोत्तलीं कितें सांगपाचें वो कितें सांगपा तें जोण एकलें गेलें. कित्याक सगळें तुका पब्लिकली सांगपा तुका जायना. सांगपा जायना करेज ना म्हूण न्हू, बट थोडी वस्तू तूं आपणागेर सेल्फा दवरपा शकता. दुसऱ्यांक शेअर करपा तुका लायक ना. थोड्यो वस्तू शेअर करपा जायनाय. सो तुमी हें सजमन घेवचें. जेन्ना हांव हिंगेन शेअर कोत्ता आमगे थॉट्स, मुगे जें हांव चिंत्तां, जें काम हांव करपा सोदतां, जें मागणी एक एक पाटी हांव मागता, म्हजे पासत मागाय, दुसऱ्या पासत मागाय. सो म्हाका बरें दिसता कित्याक लोक म्हाका अंडरस्टँड जाता. ताका लागून आमी हिंग उलयताय कमेंटा वयर. कित्याक लोक जो कोण ऑनलायन जो लोक आहा, जो आमगे सबस्क्रायबर आहाय, जी आमगे फॅमिली अशी आहा, 5,000 सबस्क्रायबर जाले आतां आमगेले, जी आमगे फामील आहा ती आमकां अंडरस्टँड जाता. ऑफलायन पासून जी आमगे बाराबो मनशां आहाय ती अंडरस्टँड जायनाय आसतली इतली, जी ऑनलायन अंडरस्टँड जाताय, आमकां मॅसेज कोत्ताय. इंस्टाग्रामाची जावं, मॅसेंजराची जावं, वॉट्सॅपाची जावं, कोणाक आमगे नंबर आहा ती म्हाका मॅसेज कोत्ताय, बाय तूं अपसेट जायनाका. सो ती कनेक्ट जाताय आमकां. ताका लागून आमी हें उलयताय, जावं तें बरें जावं तें वायट. सो प्लीज हिंगा कमेंट घान दुसऱ्यान डिस्करेज कोन्नाकाय. दुसऱ्यांक मोटिवेट करपा जायना, दुसऱ्यांक डिस्करेज बीन कोन्नाकाय. सो हिंगासो हांव विडियो एंड कोत्ता कित्याक आमी आमगे डिफरंट करपा सोदताय. सगळें सेम सेम चोयन लोकां बीन बेजार जाता न्हू, बेजार येता. लोक बाड आपूण स्ट्रेसा आहा म्हूण आमगे विडियो चोयता. असली नेगेटिविटी म्हाका घालपा नाका. बट कितें करया, थोडे लोक थोड्यांची मेंटेलिटी सुदरोना, तेंगे चिंतप बदलना. सो हिंगासो आमगे विडियो एंड कोत्ता. चलो बाय, टेक केअर. आनी अशें करून नेक्स्ट टायम म्हाका हें कमेंट नाकाय प्लीज.